Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Worry no more. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Punggungku, bukan ketiakku. Hentikan. First blood! Mana uangnya? Aku pula. Tembak, Dexter. Terus perhatikan musuhmu, Dexter. An ally has slain the turtle! Emas sangat berharga. Berlian lebih berharga. Tidak ada yang bisa aku berikan padamu. You have slain an enemy! Wiped out! Dexter, apa kamu bertambah gemuk belakangan ini? Tembak, Dexter! Claude dan Dexter. Killing spree! Uang juga siap. Wiped out! Ada kabar bahwa rekanku adalah seorang gadis yang cantik. You destroyed a turret! Hei, Jack sedang bilang kalau kamu jelek, bukan aku. Mana tembak, Dexter? Aku Mega kill! pencuri? Tidak. Wiped Ini out. barang pinjaman. Ayo berkenalan dengan temanku, Dexter. Dia pulih. Wow, ini sangat mahal. An ally has slain Claude! Unstoppable! Los Pecados. Wiped out! You destroyed a turret! I thought I had it figured out. Believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see the way we were, living in a fantasy. When I kissed her,